kulu in a sigira sen kan bɔli min kɛra juin kalo tile 5 o kɔfɛ jama bɔta cayara fo ka tɔgɔ ɲini kulu in na. O de la hakili juru calinen minnu bɛ jama la politikimɔgɔw olu de taru sigi k'u hakili jagabɔ ko ka kulu in kɛ M5 RFP mouvement du 5 juin. O y'a sɔrɔ 5 juin kɛra nka bɔli filanan tun bɛ ka labɛn. Bɔli ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ de Ibrahim Boubacar Keita. Ala ma hinɛ la ko ale ka fanga bila k'i sen bɔ jamana baara la. Jamanaden fanba ka laɲini tun filɛ nin. O M5 RFP tɔgɔ min dara kɔfɛ de fana politikimɔgɔ minnu b'a kɔnɔ. Parce que ni kɛlɛ kɛra Jose n'a kɛra place ko ye don min na fo mɔgɔ dɔw de fana jama tɔgɔ la olu de ka tilali kɛ. U ye kulu dɔ fana sigi o kɔnɔna na ko comité stratégique. Ni comité stratégique in c'est comme kulu min bɛ yen n'u bɛ keguya walew kɛ walasa jama min bɛ ka bɔ jama ka laɲini ka se ka sabati joona. Laɲini dun tun ye de Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila. N'a ye fanga bila mɔgɔ ladiriw ka ɲini mɔgɔ kilennenw ka ɲini olu ka se ka jamana in bɔ jugu sagoya la ka se ka bila hɔrɔnya sira kan. O de ye comité stratégique ye. Nka dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu kɔnɔ lajɛ dɔ kɛra M5 RFP ka jabala la. U ka ɲɔgɔnyew caman bɛ kɛ yen de. Nka u ka jabala yɛrɛ la u ye lajɛ dɔ kɛ yen nɔ. O lajɛ senfɛ furuku dɔw de kɛra min kuma cayalen don bi kosɛbɛ. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ani Elhaji Abdou Touré Kawural association ɲɛmɔgɔ. Jose Kawural ye association de a bɛ sigida 4 nan na dɔɔnin don yen de kosɛbɛ. Sinon Kawural yɛrɛ fila tɔgɔ de don a kɔrɔ de ko an ka bɛn. O Kawural association ɲɛmɔgɔba ale de taara M5 RFP ka lajɛ la k'a yira k'a fɔ k'ale bɛ comité stratégique la. Ko lajɛ kɛnɛ de ka Dr Choguel Kokala Mayiga ko k'a tɛ comité stratégique la. Alhaji Touré ko k'a b'a la. Dr Choguel Kokala Mayiga ko k'a t'a la. O de la ko Dr Choguel y'a laɲini kɛnɛ ka yen nɔ. An kɔni tun tɛ salle kɔnɔ. Ko ka Elhaji Abdou Touré ko k'a ɲini a fɛ a ka bɔ kɛnɛ ma. Ka d'a kan comité stratégique n'i bɛ don a la k'i bɛ don ni kulu dɔ de tɔgɔ ye. Elhaji ɲininkara k'a ko a bɛ FSD de la. O FSD dun ɲɛmɔgɔba tun ye Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ o la. Soumaïla taɲanen de u ye FSD ɲɛmɔgɔya di Choguel ma par intérim a b'o de la. O kɛnɛ kan Elhaji labɔlen de bamananw b'a fɔ ko ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye. Ko Choguel ye lubaru de bila ka Elhaji Touré ta k'a labɔ kɛnɛ ma. Jose ni ne ma bɛn Muntaka Tall ma ni ne ma bɛn Cheikh Oumar Sissoko ma. I b'a dɔn M5 yɛrɛ bɛ na wagati min na primature la mɔgɔ tun t'a la bilen dɛ. Issa Kaujim o taara. Clément Damele o taara. Musa Singo o tɛ ye bilen. Imam Mahmoud Diko jama yɛrɛ bɛɛ bɔkun tun y'o min ye o taara. O n'a ɲɔgɔnna caman. O de la u ko M5 RFP sigira ko min kama ko k'u ɲɛnabɔra nafa foyi t'a la bilen. O kuma de fɔra yen nɔ. Nka ni incident kɔni barika bonyana fo k'a dama tɛmɛ. An kɔni sera k'an ka ɲininkali tɛngu mɔgɔ minnu na fɔlɔ. O ye mɔgɔ min yɛrɛ ko k'ale gɛnna ka bɔ salle kɔnɔ. A y'a ka dalu fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw. Wa n b'a f'i ye kuluba 3 de jɛra ka jama bɔ juin kalo tile 5. Semasi ni EMK ni FSD. I b'a ye nin wagati laban ninnu na o kuluba 3 n bɛ se k'a fɔ 2 kɔni o jɔsen karila ka ban. Semasi o sen t'a la bilen. EMK o mɔgɔw de fana faralen bɛ Elhaji Touré kan. Choguel ye ko min kɛ k'a ma bɛn. An y'u ɲininka u ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ. U ka kɔrɔfɔ ninnu filɛ yala an ka tila ka na Dr Choguel Kokala Mayiga ɲininka. Assalamu alaikum n balima maliyɛnw. Elhaji Oumar Abdou Touré mankan don, le président de l'association Kawural Renouveau, membre du FSD et membre du comité stratégique M5 RFP. Maliyɛnw an ye kuma dɔ fɔ ɲɛna a mɛnna an kaw ma. Maliko Ala ka n'an bila galon na. Tiɲɛ bangera bi. Maliyɛnw aujourd'hui comité stratégique M5 RFP a ye réunion extraordinaire boloda bi 14h k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Mun de nana bɔ o kɔnɔ? Choguel Kokala Mayiga a y'a ka denmisɛnninw bila k'o mobiliser. Fo dɔw bɛ n wele k'a fɔ ɲɛna en avance Alaji i kana na kɛnɛ kan bi dɛ n'i nana u bɛna ni o kɛ i kan. Anw ta ye Maliko de ye. Mali bɛɛ bɛ anw dɔn. N ko n'a y'a sɔrɔ ne bɛ sa bi ne bɛ taa nin réunion kɛyɔrɔ la ne tɛ jɔ kɔfɛ ka tunu malidenw na parce que Maliko de don. An y'an to la an yɛrɛ dama nana ɲɔgɔn ye. An taara 7e arrondissement na ka taa commissaire rencontrer k'a fɔ ayiwa réunion dɔ bolodalen don an bolo bi. O réunion in kɔnɔna na premier ministre kɛlen bɛ ka mɔgɔw mobiliser ka u bila n'an nana u ka engraisser bana kunbɛnkaw sanni bana furakɛ ye. An nana ka taa o fɔ o commissaire ɲɛna
ala y'a kɛ ale yɛrɛ ko k'ale taatɔla dɔ yen temps t'ale bolo il est pressé. Effectivement an taara sɔrɔ yen il était là-bas. Mais mun de nana kɛ maliyɛnw salle kɔnɔna na an ka ordre du jour kɔnɔna na premier ministre nana don maliko kumaw na rebelle ko kumaw na mɔgɔw nana ba na olu nana u da don o la Mali bɛ ka taa bolo min ka côté politique. An ka ordre du jour kun ye minnu ye o de kun ye maa dɔw bɛ yen k'u bɛ comité stratégique kɔnɔ u ka tɔndenw ko k'u t'u reconnu k'olu ka bɔ a la k'u bɛ na ni mɔgɔ kura ye an ka ordre du jour kun bɛ o ko de kan. Sogɛli y'i to la yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a ɲɛ jɔ ne la a ko voilà Kaoral ko Kaoral e bɛ comité stratégique kɔnɔ e man kan ka k'a kɔnɔ parce que comité stratégique FSD mɔgɔw ko k'u tɛ e don a kɔnɔ. Maliyɛnw Sogɛli bɛ ɲinɛ mun kɔ Maliko kɛlɛ ne ye mun kɛ Maliko kɛlɛ la Sogɛli m'a kɛ waati min na an bɛ kɛlɛ la o y'a sɔrɔ Sogɛli tun bɛ IBK de kɔ a ka porte parole n y'o fɔ aw ɲɛna Ala de y'o kɛ mais o tɛ baasi an farala ɲɔgɔn kan an tɛ ɲɔgɔn jogo dɔn an ko Malikura ko Maliyɛnw Malikura nana k'an bolo mun ye ne ko aw ma a mɛnna n ko premier ministre mu ma se k'a ka tɔn fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka Mali fara ɲɔgɔn kan n y'o fɔ a ka denmisɛnninw bɔra o bɛ n fa neni o bɛ n ba neni fo compte min b'u bolo kelen-kelenna bolo a ka ca ni 20 ye bɛɛ bɛ k'an fa ni n ba neni u bɛ ka n neni fan bɛɛ fɛ o tɛ anw lasira Ala y'a ta ka masala bi o jaabi de filɛ nin ye Maliyɛn Sogɛli n'a ka denmisɛnninw ye mun de kɛ a ko wagati min na ko ne tɛ comité stratégique kɔnɔ Maliyɛn d'accord o ka kɛ tiɲɛ ko Alaji tɛ comité stratégique kɔnɔ mais Alaji donna comité stratégique kɔnɔ a bɛ san 1 bɔ Sogɛli ma deli k'a fɔ ko ne t'a la fo bi mun ne kɛlen ka Sogɛli jalaki k'a fɔ k'a tɛ se a échouer a ka fanga bila Ala kosɔn a ka Asimi ka fanga in tiɲɛ Asimi fanga ye anw de ye koyi Maliyɛnw Asimi ye anw de ye Asimi ko Mali ko n'ale échouera ko c'est la jeunesse malienne qui a échoué nous faisons partie de la jeunesse donc nous soutenons Assimi Goïta à 100%. Nous soutenons nos militaires à 100%. Sogɛli est en train de faire croire au peuple malien qu'on a maman qui te Sogɛli fait qu'au courant qu'il faut quitter Assimi fait. On y a un calé à la de là. On ni ananga nafolo. Ananga effort be anya takadi Assimi ma ani militaire ma. Ambuko ante flafo ou antu jafa. Nga balade. Au beya Sogɛli Mali Tibaga. Fato Tibaga. Abi ka parti impère de implanter Fambe fait. Nous au mon forêt. Aye mo fara ɲɔgɔn ko ne bo M5 là. Ko ka bo comité stratégique là. M5 d'où? On a créé. FSD fait partie du M5. FSD, Mamouni M5 créé, FSD ba kono. FSD créé Baga, Alaji ba kono, ak association ba kono. Et ça c'est la vérité. Nanye galonda Sogɛli la yarabi Maliyɛnw y'a ɲini Ala fɛ Ala ka bona. Maliyɛnw bi Sogɛli le kɛ mi miri. Ka mi miri a ma dɔn k'a fɔ ko seba ye a ka garde corps ɲɛna a ka éléments bɛɛ ɲɛna a n'a ka denmisɛnninw Sogɛli ko kala mɛga y'a to salle kɔnɔ ka maaw bila n na k'a ka denmisɛnninw bila n na k'u k'an gosi o fini faralen de filɛ nin ye ne t'a da Sogɛli la o ne ko de Sogɛli mɛga tɛ se ministre ɲuman tɛ il a trahi ses traîtres j'ai dit et je le répète Sogɛli a trahi le peuple malien. Le peuple malien est qui? Le peuple malien est le M5. Le M5 fait part. Le M5 c'est le peuple malien. Mali Dembe de M5 et Mali Djobaga. Mali Mohamed comme Mali Koura. Bon, Sogɛli te Mali Koura Djobaga. Sogɛli Kode. Mamoun Kala Sababi comme ça travaille bien. Kofuga ulu bere toga tia kulu la gosi. Koga ulu ke mogolangolo ye. Kulu le jamananti. Ko 93 mogo shimai. Kasrale re noru jena. Ale re ibika ka porte-parole de. Ale ya de ka atete bugu ta ka da dema ka tla ka fo Malien na ale mu fo Malien na ko ale de yere be entre coucher de kono Malien ala ko sanga sabalisa bono son tan sra fo mu nyonya sra la Malien nyen kale alewa na Sogɛli tora be jamana bi Sogɛli madle ke Assimi fe ne tara ko kanga ba ta fo kanga ba kawye kana fara nyon ka Assimi wila kanda ke masake jaguya Sogɛli ne wele krefe ka fo na ko mangana ninke ko surasiu ngana daula Mouti, Assimi Koumbe, quand l'association de Assimi Koumbe, on va bien Sogɛli ma, Sogɛli ko, pourquoi aller Toma, aller photo marqué bandrolka, même Sogɛli gars qui l'a fait. Malikura a testé, il a échoué. Côté politique, fait un chimania, mais côté militaire, Allah ya benya. L'armée malienne monte en puissance. Les Maliens sont puissants. Le peuple malien est puissant. Les militaires sont puissants. Et Dieu est avec nous. Merci. Amba yin Allah de fe ala kana ni danga deje amba donne ka fo barka de be auna
On est fiers de ça. Et Ami Wassonanga Borgadi, Wallahi Malien, Sogel a trahi Assimi. Sogel a trahi son peuple. Et Sogel a trahi le M5. Le M5 comité stratégique a été à Tika, Fleur Colonti. Le comité stratégique a été à Fleur Colonti. Ayaka Demsou Blaga, à Umbouro, à Fleur Malion. Et je porterai plainte contre Sogel. Demain, Inch'Allah. Il n'est pas malien plus que moi. Il n'a pas combattu au Mali qu'on a mis quelqu'un qui a. Moi j'ai dit le nouveau Mali. Disons-nous la vérité. Namogam ko Sogel dro, on va y aller. Qui est assimi de quoi? On est assimi quoi? On est blasimi quoi? On est assimilé. Malien, Allah de Sogel malo bitia bangera. Aka malo flé. Sal kono asigele mais demsou beaucoup kenka. Il est content. Il est content. Vous kenka, kofu ngabo. Quand vous kenka flé, n'a fili frale flé. Mais il est content. Mais Allah ka tient demain. Mais beaucoup de Maliens, nous sommes prêts. Nous allons nous battre. Wallahi, avec quelqu'un qui faut se faire boy. Na Sogel ma boy, malukura mania fantasro. Donc on est prêt. Faut qu'on trouve un fanani ou qu'on banani. Le nouveau Mali c'est sans Sogel. Sogel est malukura mari, malukura mari, malukura maté. Il est en train de tirer à tout le monde. Avec la benne ni ka nyona. Sogel le mou fédro qui doit battre la France qu'on fait. Alors on a fait 92 morts bé. 91 morts. Alors quand on a fait Mali qu'on a en cité Fabouga Kola. On a vu qu'il doit faire à bas la France, à bas la France. Pour Sogel c'est pas vrai hein. Avec auquel avec Assimi piégé. Moi là on va faire remarquer. Sogel est derrière faux. Ko sans flying. Quand elle était beau au camp. Ko elle était beau sans flying ka. Funa Assimi Boraka. Au courant mouillé. Na Assimi Bora sans flying ka. Faut sans qu'elle donne ça. Amina Assimi de Black Kumbala na ka. Faut ko Assimi Malien Janfa. Sogel beau plan lam Assimi ka. Donc faisons attention. Angana kelen nyakami. Quel est assimilé? Ambe Sorasou ko, amanga Jamana ko, gouvernement ko, ambe Beko en condition, Sogel ka boy, Malikoro Mogodo. Allah kan kisi Sogel Toroma. Allah kan ni kulo na batal kelen dan Sogel che. Allah kan kisa Toroma. Uzubillahi minash shaitani rajim. Amo fo Sogel malakan kisa Toroma. Allah kan to akamotibila. Nala sonama. Shini anga planti be do Sogel kama, anaka demsunu, munu yu kenka. Mu bedo akara jama'a na akara jama'a. Nanya dala Allah ka bona. Allah ka tiye deme. Magaji flene me kuma dama. Auzubillahi minash shaitani Sogel maiga. Ambe ala fo ka ala krafo. Ambe ko M5 ton dem bela jele Mali ko ani Mali ko fe. Ni diaspora ambu bela jele fo. Ko bela bla kra monton la ka fuye. Ambe kana mi ngambi. Ambe ko masuli keneka. O ko masuli. Amba nyina ala fe ala ka falanye herela. Ala ka falanye M5 be yoro Mali ko ala ka fale herela. Ka ne ko ni njigira premier ministre la bi njigira la kosobe a folote ni de me bi de ta jugaram parce que nani mami be ton na nyon fe anna be réunion ke nyon fe tiete baden fe da e ma delika fonye amma delika me ne ko ma delika me mumbe na téléphone ko no na tirama comité stratégique secrétaire général fe no e kadari ayati be ma dernier lycée M5 comité stratégique dernier lycée ayati be ma be bebolo mama donani entité mi yabala kawral donani kawral de abe bebo e haramade ala be fanga di ngoma abi la jarabi abi dese abi la jarabi fanga dira Sogel ma a jarabira ma se jarabi ngoro parce que ni ngom baraka ni fe sangele e ko bi ko te tonde iya foro mu ga demso wulla ka girita kamine ne ko ngomba abolo bo kelembolo anu yene tanga dogi fleni kanta kan fuli kanta kan ci baba ta kan fuli ayan fuli yaram do ko e anu ben kenena ko ni bore nona sambe do ko no sisa torba e ni ko ne afo sudane ka fo jole ne ko ne ti foye kani te ne nga sakita ne bora ni de comité stratégique e Sogel mi ne hakili bala ala insere kira insere ne folo di choisir le kuma dira ne folo de ma ne ko ayanga to bom oda anga Sogel ta de mesure ya applaudi mo ko wala de proposera o ko fe am mo wala be wallahi be am 5 fe ou be Mali fe ou ko ay ou be ko bora Sogel ko so mais Sogel mulu su sarani mana mais c'est ka mo ko kele na be to fo mun ta bala kata du so bala mo ko ni basiri be bala fenge morbo siri bala batili bala ako nun be ko an ya fara Sogel anya dima uma do ma de ko tla ka fo 600 anya toy gouvernement menacé anya be dima yere kata mo choisi be don
ne t'a fait k'olu de ye bi ah o ye ne siran dɛ Janfado bon ne kɔni bɛ mun fɔ ne siranna comité stratégique ɲɛ bi kuma fɛn fɛn fɔra anw de ko k'a ta mais bi ne kɔni ne tigɛra a la fewu wallahi n tigɛra a la parce que a siɲɛ 2 de filɛ nin ye ne ni nin n'a sigilen ɲɛna n den fitini ma foyi fɔ k'an ka kuma dɔrɔn k'a fɔ ma ko fais chier te ferme ta gueule fais chier salle kɔnɔ je prends tout le monde comme témoin Sogɛli sigilen bɛ ɲɛna mɔgɔ bɛ minnu ka kɔrɔ ne ye olu bɛ dɔgɔya ne yɛrɛ sigilen ɲɛna mais Sogɛli n'a pas bronché mais ça c'est pas responsable je vous en prie bon te ala ka sɔrɔ ɲuman k'an ye merci an bɛ Sogɛli ka départ ɲini dans immédiat sans condition mais mun fɔ maliyɛnw ɲɛna wula in na jɛ man gɛlɛ fo jɛ fara aw bɛ fara jɛ la cogo min na mun nana ni wula in na mankan ye n'a fɔra an bɛ tɔn kɔnɔ n'i y'a mɛn sanfɛmɔgɔ dugumamɔgɔw de bɛ yen an minnu bɛ comité stratégique kɔnɔ n'a fɔra ko anw b'an yɛrɛ sɔrɔ yen ka ban an ka sira t'an ka dugumala la mun y'an bila ka taa an bɛ taa kɛ i b'a fɔ anw de bɛ yen nɔ n'an ye mun kɛ o y'o bannen an bɛ bɔ tɔn minnu kɔnɔ olu ye gafew de bila ka na k'a fɔ EMK yɛrɛ surtout EMK ka maa 3 bɛ yen a bɛ kalo 9 bɔ u tɛna réunion na EMK réunion na Kader Maïga b'o la Ikasa b'o la Bouba Traoré b'o la k'u b'a ɲini olu nɔrɔ ka bila comité stratégique kɔnɔ pour que au moins EMK ni kuma bɛ comité stratégique kɔnɔ EMK jɔyɔrɔ ka ye n'o lettre nana o lettre taara ka bila ye nbanga tɛ k'a la o n'a ɲɔgɔnna caman a daminɛna jeunesse ta la n'a fɔra ko denmisɛn dɔw bɛ comité stratégique kɔnɔ bi olu tɛ mɔgɔw bonya olu de taa mɔgɔ nenu ye mun y'u da jɔ u b'a kɛ wa foyi tɛ bɔ a la ko parce que bi dɔw kɛra chargé de mission ye mais n b'a fɔ mais mɔgɔ i ka sabali k'i tɔ to an tun b'a dɔn ko nin bɛ yen bi o n'a fɔra M5 réunion polisiw de bɛ lakanabaw de bɛ wele ka na dɔ bɛna jɔ da la karisa bɛ don karisa tɛ don o ye biko ye dɛ o ye bi ye dɛ et puis ka tila ne mana ye maa minnu nana wulada in na M5 kɔnɔ olu de bɛna jɔ lakanabaw kɛrɛfɛ n'i nana nin bɛ don n'i nana nin tɛ don an tɛ sabali bi bɛ sini bɛ yen dɛ mais ne kɔni b'o fɔ Jean-Jacques Rousseau ko ten tɔ mieux vaut être victime de l'injustice que de commettre de l'injustice parce que l'injustice n'a pas de fin. Jose nin ye Elhaji Ture n'a jɛɲɔgɔnw ka kumakan ye u ko olu y'a laɲini k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka bɔ jamana dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka bɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la ko ni furukufuruku ni mankan in bɛɛ b'o de nɔfɛ sinon olu ye réunion caman participer nka anw tɛ se ka nin ko in jalatigɛ dɛ an bɛ maliyɛnw de bila k'u lamɛn mɔgɔ min ta ye tiɲɛ ye min ta tɛ tiɲɛ ye est-ce que Elhaji Ture tun kan ka gɛn ka bɔ salle kɔnɔ wa n'a kɛra furukufuruku ye M5 yɛrɛ tɔndenw yɛrɛ damaw kɔ donnen don ɲɔgɔn na fo dɔw y'a jira k'a fɔ Sogɛli tɛ se ka kɛ comité stratégique ɲɛmɔgɔ ye ka tila ka to primature la ko tɛ bɛn o fana y'a damana ko ye ko min fana kuma bɛ sen na wa ko min fana kuma bɛ nali an ye Sogɛli fana ɲininka a ye kɔrɔfɔ min fɔ Jose Sogɛli ka kɔrɔfɔ filɛ nin ye a ka seereya mais aw ye incident dɔ ye yan parce que cɛ dɔ sɔrɔla réunion kɛyɔrɔ la min y'a fɔ k'ale ye comité stratégique membre dɔ ye i ye ɲininkali k'a fɛ ale donna comité stratégique la don jumɛn jɔn de y'a mandaté jɔn de ye yamaruya d'a ma a bɛ kuma jɔn tɔgɔ la a y'a ka jɛkulu fo n ko a ma ko o jɛkulu o bɛ FSD la ne de ye FSD président FSD ma deli k'a délégué donc ale tɛ se ka participer n y'a ye a bɛ kuma réseau la a bɛ kuma journaux la k'ale ye comité stratégique membre dɔ ye n ko a ma ko FSD ma deli k'a désigner donc ale tɛ se k'i sigi réunion la parce que n'a y'a to a sigila réunion la hali n'a y'a kɛ bonya kama a bɛ bɔ ka taa fɔ k'ale ye comité stratégique membre dɔ ye i y'a fɔ ko a kun nana ne voir a bɛ kalo dama dama bɔ k'a b'a fɛ ka don comité stratégique la n ko a ma ko mɔgɔw tɛ don comité stratégique la ni cogoya la jɛkulu dɔ de b'i désigner
FSD depuis désigné FSD mi désigné FSD président c'est que ni sigi réunion à la Kapoko et 5 comité d'arrêtement donc mo ka wuli ka bo abora e manganki mais autre problème yo je sais Shogel kumale kofe anye chéri do nyinga minte Shogel e minte Elaji Abdou Touré o fana tumbe sal kono mo ko robado ay ministère ke jamana kono yano wa mbado fana na e femi fo legacedu akira le mignana en tant que témoin oculaire oui Chagmar Sissoko de Chagmar Sissoko fana EMK o ka lasigi dende do comité stratégique kono Chagmar Sissoko fana nyingara ni ko inkara tugumina aka nyefanye angontanye donde ale de tumbe sal kono mu mangande be M5 RFP kono Chagmar Sissoko fana ya nyefo nga abe komi Chagmar Sissoko kuma mi fo ani Shogel ka kuma te klende parce que aya foko Alaji Touré nana domina mutratali ya sheria ka foko be comité stratégique kono u ya gen kumina ne kon tado nga mbafi ko rebe ni ko inkro Chagmar Sissoko anye krofo do surala o krofo nundo anga franyo nga ngola me bidon kibaru kneka aida do kumala moto sigile meteni kuma mi antum sigile denai oidme Kaural ayata troma ebe ya jon trola ebe ya ton jumen trola ebe bari bana ko ebe ya jon trola ebe Kaural de trola ke nebe ya ida cheflo ai ebe FSD de là ibe FSD de là donc FSD ne de FSD président donc neti idoni aywa trowerla ya kafuko yebisakatoya ibisakatoya ibisakatoya chukudi ko nyafu ibisakatoya awo fodro kraw aywa kamana ngoro willa kama jonjo chukwa ka de kan ko mo no hakila mo yini no do mo be bari ni ya laje ina fo utunye ni fin labin parce que mo min tun kene me ka ala koli voilà mo min tun ba kofe olu de a che kolola kene ka che kola yere u ya fitma dola a benane ka barne tumbe a kofe a benane ka donc on a tané kan de ka tanaye koloni pasa ka bonaye u kele ka mangan wulle yana ka bo police chamandona anga blokono police si ko sabe ni a chef lo ni akilla ni police chama tumbe aywa anga nyoyola ora tunyafo a boleme ko la benefe a boleme ko la benefe sisa no bololo kan ni kuma jetemine wa fo ku ye alaboro ko parce que ate comité stratégique membre ye mo soro ka fola aywa ukele kalabo ni ngali nyumande ya ukele kalabo président ko abena lettre ko damine on to gadde ko anga sabali ko min gara 600 dabali ba ko min gara 600 an se ka tebe nama fen fokande Kaural min fleniye anana don flo mina ne de ya fo ka fo Kaural abe FSD la ngat se ka siki Kaural tola e Shogel e tumbea ima fen fo ala ya toy akono Shogel ko no ne tumbea ko e tumbea ne tumbea e tumbea okuma ne tumbea okuma ma kroshi e on tagala montaga e mo haklimae aye idabo kumalai ga adona kafoko Kaural be niya asangele nyonae togorita abena nyoyola afora fana kafoko Kader Maiga no oye secrétaire administratif ko aye sevela be mauma be comité stratégique la ko listike ayo liste la Kaural trobala ko kama ko dedo ayi ni ndiye ne dabari bana ko sobe ne dabari bana ko sobe imbe ere obon konnala ebe mu soro ka fo M5 ma biya de la hala su mu konnala M5 bianga tiende oda to amoduru anyi semi blakata oye ko be se kala benchwa mina
an ka segi an ka kɔrɔlenw na an ka baarakɛcogo kɔrɔlenw na an ka timinandiya la an ka cɛsiri la ayiwa Mali kura bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na nka bi bi in na ni mɔgɔ min tɛ gouvernement ka masaya fɔ gouvernement tɔgɔ ɲuman fɔ wala Choguel tɔgɔ ɲuman fɔ i bɛ lagosi i bɛ neni i bɛ buruja ne tɛ mɔgɔ si neni nka burujali min dara ne kan a ka ca mais ne bɛna se kube la burujali dɔ kɛra ne na n bɛ se kube la ka taa kuma fɔ n bɛna dɔ wele mɔgɔ jeninen kan muso dɔ ye ne buruja cogo sugu dɔ la n ye denmisɛnnin ninnu to yen denmisɛnnin ninnu n y'olu to yen olu bɛ n talon tuma bɛɛ nka muso min ye ne buruja denmisɛnnin ninnu bɛ ne dɔn muso min a tɛ ne dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn a ye ne tan kan buruja k'an lajaba k'an dɔgɔya n bɛ taa wele mɔgɔ jeninen kan n'o don sera don min na an na baroda sigi ye non n b'a kɛ tɛnɛndon nata n bɛ taa a fɛn bila procureur fɛ yen ne hakili la bɛɛ de kan k'o kɛ sisan bɛɛ de kan k'o kɛ sisan parce que sariya bɛ an ka boli mɔgɔw kan u bɛ an ka mɔgɔw tantan cogoya min na nkalon ni tiɲɛ kan an k'an ka mɔgɔw bila u k'u ka kumakan fɔ u kana nɛni kɛ u ka hakililata u ka hakililata fɔ kɛlɛ kɛra démocratie la o de kama nka sisan n'i kumana i bɛ tan n'i kumana i bɛ nɛni n'i kumana i somɔgɔw bɛ nɛni fa bɛ nɛni ba bɛ nɛni sisan nɔ n'an ka jateminɛ la e yɛrɛ tun famara comité stratégique réunion ma munna nin don in kama e taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne taara bari an ka lettre de bɛ ne taara ɲɔgɔn ye 2 de la ɲɔgɔn ye fɔlɔ o tun ye an mɔgɔ 6 ye lettre min sɛbɛn n'a dana mɔgɔ 5 ma o kumakan tun kan ka kɛ don min na ne taara ani MK ka lettre ni ne taara o de la o dun wajibi ka taa bari ɲininkali bɛ se ka kɛ n na a kɛra cogoya min na ni ye tun ka taa ye ayiwa cɛmɔgɔw y'i da don kuma min na o tun bɛ se ka tile yan a tile ma nɔgɔn se ka tile ma nɔgɔn sisan nɔ ye kumakan laban na e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ non kumakan laban na aw bɛ kɛlɛ min na o tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ jamana joli cogo la aw ye nin kɛlɛ nin daminɛ n'i ye ne ka jaw lajɛ aw b'a ɲini k'a ye ne y'a fɔ don dɔ la kɛnɛba kan k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ min na bi bi in na an bɛna se cɛmancɛ fanga ma nka cɛmancɛ fanga mana ban fanga wɛrɛ bɛ se ka na a mana k'a 2 fɛn o fɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ anw de bɛ fanga la n'an ma Mali kura sira tagama ne b'a ɲini aw fɛ aw kana nin kɛnɛ nin kan a sɛbɛn bɛ yen a ja bɛ yen a ɲini i k'a ja lajɛ n b'o kuma de fɔ mɔgɔw ye bi bi in na n b'a fɔ u ka bɔ ka kɛ mankan ni fɛnw ye dɛ mais bɛɛ k'i hakili jagabɔ an ye kɛlɛ kɛ min kama o ye ka jamana dilan de o ye ka jamana lakana o ye ka jamana cɛnikɛlaw ayiwa k'u bɔ an senkɔrɔla la lakana bɛ sira kan an bɛ foli ko la nka jamana joli to ka jɛ don dɛ jamana joli to ka jɛ don an ye fɛn o fɛn fɔ an t'a ka sira tagama an ko k'an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ min ye bɛnkanni kɛ jamana kɔnɔna na wari dun ani so soin ani dugukolo tiɲɛ an bɛ ɲininkali k'o la n'o kɛra an bɛ a fɔ sariya ye sariya ka bolo kan don o don u b'a kuma na don o don u b'a kuma la a foyi tɛ kɛla bilen a foyi tɛ kɛla an ko fana k'a fɔ ko min ye tilennenya ye an b'o sabati jamana kɔnɔna na tilennenya ye min ye o ye ni logement sociaux bɛ di a ka kɛ tilennenya kan ni concours bɛ kɛ an ka denmisɛnninw bɛ taa baara la a ka kɛ tilennenya kan jamana wari a ka dun tilennenya kan o si tɛ kan ka kɛ bi bi in na o kɛlen bɛ ka nin lasiran ayiwa ni mɔgɔw bɛ ta ka bila baara la yɔrɔ min na o ka kɛ tilennenya kan o fana tɛ kan ka k'a ye jamana wari fana bɛ an ka dun cogoya min na tilennenya kan n'i bɛ fɛ ka jamana nin jɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi bi in na i kan k'i ɲɛsin fɛn damadɔ de ma o tilennenya ye o bɛ yen ayiwa ni mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni kɛ badabada foyi tɛ k'u la u kan ka dabila lakana kɔni o y'a fɔlɔfɔlɔ ye nka gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na gouvernement de b'a lajɛ o gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na n'o gɛlɛya bɛ nɔgɔya wari de b'a nɔgɔya ayiwa sariya de bɛ ta a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na wari cogo di
gouvernement ka jɔyɔrɔ wari dun na o ka bon kojugu fo ka dɔ de b'o la dɔ tɛ b'o la u b'a fɔ k'u bɛna dɔ fara gouvernement mɔgɔw kan o tɛ se ka kɛ gouvernement kabini fɛn o fɛn na jama de ka ca kɔnɔna na dɔ kan ka b'o la ambassade personnel la jama de ka ca kɔnɔna na dɔ kan ka b'o la n'i y'a lajɛ fana wari caman bɛ ŋanamu k'a di mɔgɔ damadɔw ma o fana dɔ kan ka b'o la premier ministre b'o la président b'o la président de l'Assemblée nationale b'o la o ni fana institution dɔ bɛ yen n'i y'a mɛn conseil économique social et culturel ko conseil des collectivités médiateur de la république cɛmancɛ fanga kɔnɔna la nafa t'u la n'i ye gouvernement yɛrɛ lajɛ fana jɔyɔrɔ caman bɛ yen nafa t'a la o kan ka bɔ gouvernement man ka tɛmɛ mɔgɔ 18 mɔgɔ 20 kan u bɛ fɛ ka dɔ fara gouvernement fana kan n'i ye CNT lajɛ CNT yanni u ka dɔ b'a mɔgɔ la u ye dɔ de fara a kan tuguni donc hakili jagabɔ kan ka kɛ ni dɔ kan ka fara jama kan CNT sara o jate ka minɛ ka dɔ bɔ a sara la jamana mɔgɔw bɛ dafo de la ka mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya ka mɔgɔw dayirimɛ lase ni o ma kɛ ayiwa an tɛ bɔ nɔgɔ la fo maliyɛnw k'o de faamuya anw b'o kuma min fɔ an t'a fɔ juguya la an t'a fɔ k'an bɛ place nɔfɛ an bɛ fɛ jamana de ka jɔ an bɛ fɛ an ye gɛlɛya min sɔrɔ kunun ayiwa o de ka ban pewu 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 a dun bɛ se ka ban parce que nafolomugu bɛ jamana kɔnɔna na anw ye sɛbɛn bɔ MK kɔnɔna na sɛbɛn jumɛn mobilisation générale ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛlɛ min cogolen b'a kunna an bɛ se k'o laban cogoya min na an y'o jateminɛ kɛ k'o fɔ ka taa di kubeda la jamana ɲɛmɔgɔw ma an ko an ka cercle bɛɛ kelen kelen an ka kubeda bɛɛ kelen kelen an ka denmisɛnninw ta denmisɛnnin 1500 k'a ye ɲoro kita kubeda bɛɛ kelen kelen ka denmisɛnninw ta ye k'u labɛn 1500 olu de bɛ yala yala u ka cercle nin kɔnɔna na ka cɛnikɛlaw k'u ɲini k'u kɔkari ni o ma kɛ n'olu kɛra olu bɛ to yen parce que sɔrɔdasiw bɛ baaraba min na sisan n'u ye baaraba kɛ fo ka taa baaraba kɛ yɔrɔ wɛrɛ n'u taara dɔrɔn ayiwa bɛnbagatiw bɛ se ka na u b'u ka baara gɛlɛya anw ye min fɔ o de y'a kɛcogo ye n'o kɛra kalo 6 baara nin bɛ ban o denmisɛnninw bɛ ta an ye fɛɛrɛ tigɛ fana o denmisɛnninw n'u tilala tuma min na fɛn na ayiwa u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na an ye nin musaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di kubeda la hali sini m'an wele u kana wele yɛrɛ n y'a mɛn k'u bɛ baara dɔ la o ɲɔgɔnna dɔ de don nka o tɛ bɔli kɛ u bɛ baara min na an y'a wari hakɛ bɛɛ fɔ bi kɛ cogoya min na so bɛ jɔ cogoya min na an ko n'i ko k'i bɛ kita ta kita maa 1500 de kan ka taa baara la sɔrɔsiya la i bɛ ka militaire jɔ kita o mɔgɔ 1500 bɛ to ka militaire la 1000 tɔ ani 500 u bɛ munumunu salon de kɛ communes ni ɲɔgɔn cɛ su ni tile ka mɔgɔ ninnu ɲini an y'a fɔ fana ayiwa nin kɛlɛ nin tuma na sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na parce que kalon do k'a fɔ ko ni kɛlɛ bɛ yen ko sɔrɔ tɛ yiriwa kalon do jamana caman bɛ yen a kɛra faransi ye o a kɛra Égypte ye o a kɛra Amérique ye o kɛlɛ tuma la sɔrɔ bɛ yiriwa de i b'a jate de minɛ sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na an ye nin bɛɛ fɔ. an balimaw nin tun ye Seku Umaru Sisoko ka dantigɛli ye nin tɛmɛnen kɔfɛ an balila ka na an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ mankan mɛn Kasimu Tarawele Kiledu Kasimu a fana bɛ jɛmu dɔ sigi alamisa donyaw fɛ u k'a ma ko Kiledu débat politique Kasimu fana ye dantigɛli kɛ k'a fɛla fɔ a y'a fɛla min fɔ o bɛ tali kɛ maa min yɛrɛ ye comité stratégique ɲɛmɔgɔ ye Kasimu ka dantigɛli fanba bɛ boli o de kan an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ ale fana yɔrɔ la a filɛ nin don kibaru nata ninnu kɔnɔ an bɛna an da don nin ko in na an b'a sɛgɛsɛgɛ Kasimu ka kɔrɔfɔ filɛ. Gouvernement ka bɔ Pupako y'a fɔ Sogele M5 réunion a k'o dabila a k'i ɲɛsin gouvernement ma M5 siège tɛ gouvernement ka baarakɛ yɔrɔ ye i bɛ taa mun compte rendu kɛ comité stratégique stratégie tɛ comité min kɔnɔ tuguni ko comité stratégique mɔgɔ minnu ye stratégique olu t'a kɔnɔ e bɛ taa a fɔ minnu olu ye bolokuru tɛlaw ni kɛlɛkɛlaw ye i bɛ taa mun fɔ olu ye tuguni
gouvernement premier ministre ka baara bɛ se ka dɛsɛ ko fo ale ka taga gouvernement ka commencer kɛ M5 RFP comité stratégique ye wa stratégie yɛrɛ tɛ fɛn min na ye tuguni maa minnu bɛ stratégie bɔ olu y'u kɔ don i la aw yɛrɛ bɛnnen t'a kɔnɔna na fanga yɛrɛ premier ministre yɛrɛ man ka sɔn ale ka t'i sigi yɔrɔ la kɛlɛ ka kɛ ka taa fɔ k'ale bɛ bɔ ka i jalatigɛ o la abu premier ministre ci ka ca o ma u ka tulu ɲini ka d'a ma u ka naani fɛn ninnu ɲini ka d'a ma mɔgɔw sɛgɛnnen koyi wala mɔgɔw sɛgɛnnen M5 ko in yan non o banna o ça c'est on ont terminé wala mɔgɔ si tɛ faama fɛn fɛn filɛ fanga la bi ala kɔni ye ko kelen ko ye maa t'u contre la maa tɛ sɔrɔsi contre la maa tɛ civil contre la mais mɔgɔw ko de an ye dɔ kɛ kuma na a ye waleya yira ten kuma kɛra dɛ sinon an yɛrɛ ye dɔ kɛ yan koyi. Jose i b'a dɔn Mali kunnafonidilaw u fusugunen do bi u ni tɔɔrɔlen do bi u ni degunnen do bi kuluba dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko haute autorité de la communication normalement kunnafonidilaw de kan ka k'a kulu in kɔnɔ olu de bɛ veiller organe de presse ka fonctionnement kan radio min mana fɛn fɔ min man ka fɔ minnu b'o nɔ minɛ o de la i b'a ye hali RFI ni France 24 ka tali maison de la presse président ye communiqué min kɛ Banjugu y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement tun man k'u gɛn directement mais gɛn sira bɛ yen nɔ ji bɛɛ n'a boli sira don jamana kɔnɔ o haute autorité de la communication in a mɔgɔ dɔw de taara baara la kɔsa in na o mɔgɔ minnu taara a yera k'a fɔ an baaraɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Basiriki Ture Turelakaw den don et puis kunnafoni di siraba dɔ bɛ yen nɔ fɛcɛr don u k'a ma ko ASEP président de don ale ka journal ni ma fili le Guido o Basiriki de taara k'a don Agi baara la fo mɔgɔw bɛ ka féliciter an nana bali mun na u nana décision dɔ ta ko ka Basiriki bɔ a la nka bi bamananw b'a fɔ ko in tɛ mɔgɔ fila ye dɛ marakala fɛn tabaga mɔgɔ fila tɛ dɛ bina don dɔw ko halisa ko bina bɛ balo la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko nin ko min kɛra an kunnafoni ɲɔgɔn na Basiriki ko Asimi b'a kalama o de la Asimi kan ka bɔ bi ka nin ko in ka kunkan ko ye an bɛ ka kuma wagati min na sisan don kibaru kɛnɛ kan Mali kunnafoni sow ani Mali kunnafonidilaw an ka soba min bɛ Manɛkura maison de la presse Jose a falen do jama la sisan i b'a fɔ da kɔnɔ ɲi kunnafonidilaw u bɛ ka a laɲini Basiriki Ture ka se ka segin a place la cogo min na an kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la wa an b'a nin ko in yɛrɛ la Basiriki ka nin tali ko in na. Don kibaru bannen an ka makɔrɔba dɔ ɲininkali kɛ ko yala Asimi nɔfɛmɔgɔw k'olu y'a mɛn ka fɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko munna ne da ma s'a ma n ko musokɔrɔba n b'a dɔn k'a fɔ hali n'an bɛ sunkalo la faso hami bɛ jamanaden ɲuman bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye tiɲɛ don furukufuruku bɛ Asimi dɛmɛnen don politikikulu min fɛ k'a fɔ ko Asimi yɛrɛ dɛmɛnen don fɛ o kɔni ye kuma caya de ye dɔrɔn kuma jɛmu don ka kuma ma jɛmu n'o tɛ M5 RFP mɔgɔw ninnu de farala ɲɔgɔn kan tuma dɔ la u tun ye u ka kulu ɲɛmɔgɔya ta ka di Imam Mahamud Diko ma o Imam Mahamud Diko yɛrɛ a nɔfɛmɔgɔw olu tun ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya na sibiri tɛmɛnen Imam Mahamud Diko an ye kibaruya yɛrɛmɛ bɔra kalama k'a fɔ an bɛ don min na bi a bɛ maga ale salon ni waati kelen na tun taara i mura la an balimamuso dɔ ko ne ma ko ale y'a mɛn k'a fɔ ne yɛrɛ taara Maka ko ne ni Imam Mahamud Diko taara ɲɔgɔn fɛ ne ko sibiri kɔni ne ni Imam Mahamud Diko ye ɲɔgɔn ye sabu a tɔgɔlakulu min bɛ yen Imam Mahamud Diko ka baara ye silamɛya baara de an y'a dɔn ni fɛn min ye o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya a ye furancɛ jan kɛ o la ka kɔn o yɛrɛ ma Mali alisilamɛw u bɛɛ tun farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ dilan ka sɔrɔ Haut Conseil islamique ma dilan a tun bɛ f'o ma association islamique tɔn o tɔn bɛ yen ko sigikun ye diina n'o ye silamɛya diina ye olu tun farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ labɛn o tun ye collectif des associations islamiques ye Imam Mahamud Diko ale ye furancɛ jan kɛ o ɲɛmɔgɔya la Imam Mahamud Diko ye mɔgɔ min
dɔnniya fila b'a la. Nanzara kalan a y'o dɔnniya kɛ, arabu kalan a b'o dɔn. Imam Mahmud Diko fa Danbɛ Yoroso n'o ye Miyankaw ka yɔrɔ ye. Imam Mahmud Diko ye Tombouctou woloden ye. Imam Mahmud Diko kabili 1991 ka se bi ma faso jɔ kuma ma fɔ a kɔ. Ibrahim Boubacar Keita a ka kanbɔli fanga nɔfɛ fo kana fanga sɔrɔ ka tila fanga kana tiɲɛ a bolo. Waati min mara tun kɛra n'o ye IBK ka mara ye, jamanaden dɔw olu nana kanbɔ ka fɔ olu ɲɛ b'a la ka fɔ IBK a tɛna se ka jamana in latila. Jamana in yɛrɛkun sɔrɔ k'a tun tɛna se k'a kɛ sabu caman nana n'a ye. Dɔw yɛrɛw ka kuma ko Jose Traoré, hali n'i y'a ye k'a fɔ fanga tako fɔlɔ la Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la bi, n'i y'a ye k'a fɔ jamanadenw y'a ta ko e yɛrɛ ta jɔda baba la, o tiɲɛ don. Sabu waati ne fana tun ye IBK ka danamɔgɔ ye. IBK kunnafonilasila fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kuma, n'a kɔni bɛ kɛ bamanankan na, IBK tun b'a fɔ Jose de bɛ ne ka kuma lase. Nka a nana fanga ta, a nana se yɔrɔ dɔ, hali n'a tun y'a sɔrɔ a daminɛ na k'an ye baro dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, Ibrahim Boubacar Keita, Elhadji Ibrahim Boubacar Keita ala ka yafa k'a ma, cɛkɔrɔba dalen b'a ka so. Ne tun y'a nɔfɛ taamakɛbaa ye jamana kɔnɔ. Cɛkɔrɔbaw, aw caman yɛrɛ bɛ yen, aw dɔw ko ma ko aw ma deli ka taa wote kabili Modibo, kabili tubabu tile bɔra la, aw tun ma taa wote. IBK ka fanga ɲinini fɔlɔ, dɔw ko ma ko n'i y'a ye k'a fɔ olu taara wote IBK ye, ko ni Jose Traoré ka kumakanw tun don. Alhamdulillah, latigɛ bolila Ala fɛ. IBK ka fanga laban ka kimi a nɔfɛ mankutu kibaru wɔn. N'a yɛrɛ ka lahalaya sabu a nana kɛ cɛkɔrɔba ye, cɛkɔrɔba min tuma dɔ la nana dɛsɛ. O ni ne ko bɛ kuma IBK kan sisan, a bɛna bɛn dɔw ma, a tɛna bɛn dɔw ma, nka a bɛ Ala bolo. A bɛ don min i ko bi, an ka IBK ka ko to Ala bolo. N'a bɛ balo la, n'an y'a fɔ, n'a y'a mɛn, n'a kan ka min yɛlɛma, a tun n'o yɛlɛma. N'a bɛ se ka min yɛlɛma, wala a b'a fɛ ka min yɛlɛma, a b'o yɛlɛma. Bi dun, ale dalen don kaburu kɔnɔ, a tɛna se ka foyi yɛlɛma tuguni. Se bɛ su ye wa? Bamananw ko ni se tun bɛ su ye ko dugukolo tun na ŋunankun caman kɛ. Kulu min ni olu wulila k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka jamana yɛlɛma f'a laban nana kɛ IBK ka fanga firilen. Sɔrɔdasi minnu n'olu kɛra IBK ka fanga in tɔ pɔrɔnba ye, olu yɛrɛ kumakan u ko u nakun ye fɛn min ye, jamanadenw ye kɛlɛ min jujɔn, jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min, k'olu wulila sa u b'a fɛ ka dansigi, u ye dansigi kɛ IBK ka fanga na. IBK yɛrɛ ko k'a jɛnna ka fanga di, sabu ale t'a fɛ jamanadenw joli ka bɔ. O kulu min n'o tun ye wuli ka dɔ kulu ye, u tun y'u ka bonya ta, k'u ka ɲɛmɔgɔya bonya ta ka da min kan o tun ye Imam Mahmud Diko de ye. Nka a nana se yɔrɔ dɔ la, kɛlɛ in bannen kɔfɛ, ninnu laban u ni Imam Mahmud Diko ka yeta an'u ka kɛtaw ma kɛ kelen ye. Jamanadenw bɛ jamanadenw na, olu kɔni ma sɔn ka Imam Mahmud Diko kɔ labila fiyewu, kulu dɔ dilanla a fɛ. Imam Mahmud Diko ka hakilinaw a n'a ka kuntɛnaw a n'a ka kɛtaw a bɛ se ka dɛmɛ n'olu ye cogo min Ala sira kan. Olu ye sibiri tɛmɛnen, u ye lajɛ kɛ, lajɛ in kɔni a tɔɲɛmɔgɔw bɛ yen, a tun ye wele bila ne ma, ne kɔni taara. O don kɔni ni Imam Mahmud Diko ɲɔgɔn ye, a ye n sɛbɛkɔrɔ fo koyi. Ne bɛ bɔ tuma min na, o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ tafsir la a ka misiri kɔnɔ. N y'o de fɔ n balima muso in ye, n ko ne yɛrɛ bɔra kalama ko Imam taara Imura la. N bɔra kalama i n'a fɔ e bɔra kalama cogo min, n'o tɛ n'a ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ fo an masalala dɔɔni, nka o kɛra balodiyɔrɔ la. O balodiyɔrɔ in Imam kɔni lakodɔnnen don, a kelen tɛ ka dɛmɛ ta ka fantanw sɛgɛrɛ, wa Imam a nɔfɛmɔgɔw u ye balow tila. Ne yɛrɛ Jose Traoré ne ye kilo 25 o bɔrɔ kelen sɔrɔ, ani sukaro kilo 5 ne y'o sɔrɔ. Nka dɛmɛ minnu kɛra Imam tɔgɔ la, a selen an ka ɲininkaliw sera ma,
a ye min fɔ olu dɔw filɛ ni an bɛ dugawu don k'a ye a taara i mura min na ala ka bato minɛ a ka dugawu kɛ faso ye ala ka ɲuman segin nka yan'a ka taa a ye min fɔ Imam Mahmud Diko o kuma ninnu filɛ ni Vamos a dejar a surnar de nada, no me filaba. Usted bachero. Oh, bachero. Vamos a traer. La escuela, alhamdulillah. 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 Marhaba. Alhamdulillah يتراوح. Alhamdulillah. جاو. Okay. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم. الله ما موفو l'islam ya rafoli bi samedi bi avril kalo le kononton san 2022 amasuna le clé chekinana 1443 amala de kala to timavino ala to irana ala ka musafa mo ya anye bato min ala ko mine la ga sijan canada bela jalema ambiya bi ambiya domba de la ambiya do barka mana ambiya ci barka len fana de la association pour soutenir les actions de Cheikh Imam Mahmoud Diko en docteur association de Menyinike Abalma Slamo fait de Menyinike mo fait mo ni ala nema duma ta la se fantoma de se ba atoma muso ni cho fatura demzani ngulu uta do bulla don to mina amo kena de la ani ga dumuni to fi sabilillah kata di Abalma kasola doma aparanya ko kaso la jarabide amo kena de la bi o kerengana bi ambia ka balo de di mo ma no malo ani sugaro donc dumuni fana bi tobi ka taa kaso bon wala amo kena de la bi kerengana na amanga foli bila anga sponsor la no espace samasa aga chedo ni en même temps amanga foli la se fenga ma daw monsieur daw el technocratie promoteur de ali ame dinga fana fo amia o kena de la donc chine fana na la sona anta fini di déplacer minimum Ismaël Cissé général aliga pour la scène chine anta o fini di donc ame foli la se bela de ame kuma di imam yarama muso dia min mala ani aga bule ma fala di kenena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألت متبرد كمانيات منطقة يبقى موسجرة. فإنني أسلم على واتب بلد لنا كما تسمعون. وكمان نبارن أو تجوانا. fɛn ni ɲuman don ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma ni hinɛ don ka ɲɛsin danfɛn wɛrɛ ma a bɛɛ ye ɲuman ye wa a bɛɛ ye belebele ye maa o maa ye fɛn k'a la i ye fɛnba kɛ anw ka kira sanima alayhi salatu wasalam a y'a jira sunkalo la hali n'i ye tawuro o de cɛ ci ka a tilancɛ di dɔ ma a ka sunu nakari n'a ye walima i ye ji de d'a ma i ye nɔnɔnin de d'a ma i mana fɛn o fɛn di ni hinɛ don ka ɲɛsin a tigi ma ni ŋaniya ɲuman ye ala b'o kɛ baraji a tigila mɔgɔ mana fɛn o fɛn sɔrɔ baraji la e yɛrɛ b'a ɲɔgɔn baraji sɔrɔ o ko adamaden ni waati ninnu na i b'i jija de i ka fɛn dɔ kɛ parce que diɲɛ ye waati kunkurunin ko de ye ba caman ye salon sunkalo sun ɲinɛ olu tɛ yan dɔw b'a daminɛ u t'a laban o kuma i ye don min sɔrɔ o de y'i ka don ye i ka kan ka fɛn dɔ k'a la ni tile kelen de don i ka kan ka dɔ k'a la yanni waati cɛ an bɛ dugawu kɛ ayiwa maa minnu ye fɛn bɔ pour que a ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ɲɔgɔn alisilamɛw ma ya rabbi ala k'a k'u ma baraji ye k'olu yɛrɛ ka baara ala ka yiriwa ala ka barika don o baaraw la min bɛ tobi ka taa di an balimaw ma minnu ni lajarabi y'u sɔrɔ olu tɛ se ka wuli ka bɔ ka taa yɔrɔw la komi anw b'a la cogo min lajarabi don ni ala y'a sɛbɛn adamaden ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ waati min i b'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogo o sɔrɔ cogo o kuma maa ka i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la anw bɛ yɔrɔ min wele kɛ kaso o tɛ ko k'a fɔ k'i ye maa jasilen ye walima e de bɛ bɛɛ kɔ
ay latgew de don dro abe boli jonka no mbo yoro la ni de gumbuka ka an hakli to ulula o baram ni man bay baram ni niamba ni mawfo ku hakli to ala kosobe alislamaw hadama de kunwɛrɛ fila diɲɛ in kɔnɔ fo ka ala bato ka hinɛ ala ka danfɛnw na ko in bɛɛ lajɛlen y'o de ye ala bato a bato dɔ ye ka hinɛ a ka danfɛn ninnu na danfɛnw ye ala ka kɔlɛw de ye o maa o maa y'i janto a la ala b'a janto i la maa o maa ala ye fɛn min d'e ma i ka kumakan de do i yɛrɛ cogoya de do i ka kalan de do i jɔyɔrɔ de do ni ala y'o kɛ sababu ye k'i bɛ se ka hinɛ lase danfɛnw ma i k'a dɔn ala ɲɛn'i ma o tuma i ka kan ka ala fo o la ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ o tuma nin baara minnu bɛ ka kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ aw yɛrɛ ma barika ye ala k'a barika don an n'aw la ala k'a kɛ ka hinɛ anw na an bɛ hinɛ min kɛ ɲɔgɔn na ala ka hinɛ anw na n'o ye an ka jamana ala k'a basigi ya rabbi ala k'a basigi hɛrɛ ala k'a d'an ma tɔɔrɔ min b'an kan ya rabbi ala k'a wuli a bɛɛ wuli ni sababu o sababu ye a bɛɛ lajɛlen se bɛ ala ye ala k'a tɔɔrɔ wuli ka na ni basigi ni hakilisigi ni lafiya ye se bɛ ala ye k'o kan ye ya rabbi ala k'o kɛ sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala k'o jira an na a baraji dafalen ala k'o d'an ma maa minnu fatura ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ala k'u mago to ala k'an bɛɛ lajɛlen ayiwa ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na k'an bɛɛ mago to wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Imam Mahmud Diko ye nin dugusajɛ de ne yɛrɛ y'a mɛn ka fɔ a taara i mura la nka bɛnkɛ i taara i ma fɛn fɔ ye i man ta i fɛ an ma taa ɲɔgɔn fɛ ni ne tun ye mura sɔrɔ bi o tun ka di ne ye ɲinɛ sa Allah ni ne Jose tun ye mura sɔrɔ bi ɲinɛ imam de taara ni Jose ye o tun bɛ diya ne na koyi nka ala ma ɲinɛ n t'a latigɛ fɔlɔ sabu se bɛ ala ye. karamɔgɔ Jose Imam Mahmud Diko ka ni kumakan de kɔfɛ sibiri tɛmɛnen min ye radio Benkuma yɛrɛ la voix de baramuso an bɛ k'o min lamɛn nin wagati la o baarakɛlaw a n'a kanubagaw a n'a dɛmɛbagaw kuluba min bɛ jamana in kɔnɔ n'an ko a ma ko bilangalama n'a ɲɛmɔgɔba ye Elhaji Jose Traoré yɛrɛ ye sunkalo nin ko in bɛ nin kana kɛ ladala ko ye olu fana ye a laɲini ka baloba di alisilamɛw ma wɛnzɛndugu tɛmɛnen kɔfɛ u ye 50 kilo bɔrɔ o caman ta ka taa n'a ye radio Benkuma la voix de baramuso da la a kɔni tilali a kɛra wasa tilali ye radio baarakɛlaw ni radio lamɛnbaaw samaya dolanci kɛnɛ sanfɛ o kuncɛra waati min na nka nin kɛra tarata don avril kalo tile 13 nɛgɛ kaɲa 14 waati an tun b'a kɛnɛ kan baloba tilala yen nɔ fana n b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bi don kibaru kɛnɛ kan balo tila min kɛra samaya radio Benkuma da la radio n'a kanubagaw o fana filɛ nin ye ala k'an bɛn sababa ma an balimaw ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baaraw ye ala kana sitanɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ kalo min na ni maa min ko i tɛ nin kalo in nafa dɔn kɛkun dɔn ala fɛ tɔnɔ minnu b'a la k'i t'o dɔn fɛn fila pe a fɔlɔfɔlɔ ni maa ko sisan k'a tɛ fɛn dɔn anw yɛrɛw ka hakilina kɔni ye fɛn min ye ni maa k'i ma ko a t'a dɔn kaban i man k'a kiri nka maa b'a fɔ i tɛ fɛn dɔ dɔn i b'a sɔrɔ filibanciya tɛ kodɔnbaliya tɛ i b'i yɛrɛ kala lafili anw kɔni fɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔ k'a f'i ye ko ale tɛ sunkalo kalo dɔn Allah fo n'a kɛra jaralakaw ye sabu sun man n'olu ye n'o tɛ sunkalo ye hɛrɛ de ye an b'o hɛrɛ dɔ de kɛnɛ kan baara in tɛna daminɛ f'a ka daminɛ ni ala tanuni ye ciden sallallahu alaihi wasallam k'a waliɲuman dɔn a waliɲuman dɔnnen kɔfɛ kira sallallahu alaihi wasallam ale de y'an bila sira ɲuman nin kan a tun bɛ fɛn min fɔ
fɛn min tun bɛ fɔ an ye ko ciden b'a fɔ an ye ko a lasira an ma ciden ka sira fɛ ale de ye silamɛya ko fɔ anw ye sabu ale de kɛra ala ka ciden ye ciden min ala y'a sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ alisilamɛw ni diɲɛ bɛɛ ka kɛ an bɛɛ ka ciden ye an bɛ dali masa barika da o la ale tun ka fonisereya bɛ kɛ san kalo 12 nka ni sunkalo tun sera a tun bɛ caman fara kan ni maa min ko k'e Mahamadu Manton ye maa bɛ se ka i yɛrɛ ko fɔ k'e maa ka maa ye min ka d'a ye o man ne ye a bɛ min fɛ e t'o fɛ a k'i bilasira i t'a ka kuma mɛn e dun ko k'i b'ale nɔfɛ i t'ale nɔfɛ i bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ wa i bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye sitanɛ ye ala kana an tugu sitanɛ nɔfɛ ala barika dalen kɔfɛ ka ciden waleɲuman dɔn nin sabu in a sɔrɔla mɔgɔ dɔ de fɛ san o san ni nin waati sera a b'an wele k'a fɔ 50 kilo bɔrɔ 1000 ko a b'a di fantanw ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni malo min filɛ nin ni bɔrɔ kɔni n'a jasira 4000 de don o 1000 n'i y'o jate o bɛ taa sefa wari 20,000,000 ɲinɛn kɔni o ma sɔrɔ bɔrɔ 500 de sɔrɔla nka 1000 in fana muso cɛsabatɔw minnu cɛ tora kɛlɛda la a b'a fɔ an ka taa dɔ d'olu ma an ka finitigi tɔ minnu bɛ yen ko ka taa dɔ d'olu ma ɲinan a ye bɔrɔ 500 de duma a m'a di ne ma dɛ a y'a di de ko k'a di fantanw ma o bɔrɔ 500 la ko ka 100 bɔ a la an ka jamana finitigi dɔ bɛ yen o tɔgɔ tɛ fɔ ko k'a d'o ma k'o fana k'a di finitigi fantanw ma wala k'a di a ka mɔgɔ fantanw ma nka o bɔrɔ la an ye 80 de ta k'o d'o ma o n'o taara kunungo ni ɲantuma wɛnzɛndugu alimami min bɛ yen an n'o delila ka sigi ka kuma ale fana ye mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛn o bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ la an ye bɔrɔ 50 o ka yamaruya kɔnɔ ani wɛnzɛn ani kanajigila bɔrɔ 50 tilala olu cɛ an bɛ radio so min da la o ye sabu ɲuman de ye aw ɲɛ t'a sɛbɛnnen na bɛnkuma o ɲɛmɔgɔba de filɛ an ye tɔgɔw fana sɛbɛn yan o tɔgɔ ninnu mɔgɔ de bɛ na k'u tɔgɔ sɛbɛn bɛnkuma na k'u mago bɛ dɛmɛ na ne kɔni ye ɲɛbila kuma fɔbaga de ye n'o tɛ bɛnkuma ɲɛmɔgɔba filɛ nin ye ale de bɛna kuma ninnu lase bɔrɔ 50 de filɛ a bɛna d'aw ma de fi sabilila ala jati kama a dira an ma k'an k'a di fantanw de ma yan ta o ɲɛmɔgɔya bɛ bɛnkuma ɲɛmɔgɔba de bolo n b'a fɛ ka min perepelatigɛ di yanni kuma ka janya komi funteni fanga ka bon nin ka se ka tila a ka taa di a tigiw ma a tun ka di ne ye aw ni Segu Bilen denw ka ɲɔgɔn ye bi n'o ye Ali ani Abdulayi Sise ye hali sisan a ye n wele k'a bɛ na ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka fɛɛrɛ ɲini u ka na ni dɔnkibaru bɛ lase bɛnkuma na minnu ka kuma bɛ lase nka don dɔ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔba fɛ an b'u wele ka na fo bɛnkuma na yan ni ala y'a nɔgɔya an bɛna sun tigɛ ye n'an ye sun tigɛ olu bɛ zikiriw da an bɛ ɲɔgɔn bilasira inshallah PDG ne kɔni ye kuma fɔ ni fili sɔrɔla la i bɛ hakɛ to ni fili sɔrɔla i bɛ hakɛ to ale ka ko de b'a yɛrɛ bolo a kan ka tila cogo min a b'a tila o tila cogo la inshallah bismillah aw bɛ sa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɔra ka so ka na an sɔrɔ an ka radio la yan a diyara an ye a bɛnn'a ma nka an bɛ dugawu kɛ fɛn min b'aw natɔ sɔrɔ ka na aw ta segintɔ sɔrɔ
nin bɛɛ kɔfɛ foli belebeleba an b'a di karamɔgɔ Jose ma sabu a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ parce que n'i tɛ hinɛ ni balo in k'a di mɔgɔ ma k'i k'a di mɔgɔ ma n'i tɛ hinɛci ye i tɛ danaya mɔgɔ ye i bɛ taa n'a ye i ka so parce que a dira ale de ma k'a k'a di fantanw ma o la an kan ka foli belebele k'ale ye bon bɛɛ kan ka dugawu k'a ye parce que nin danaya de ye danaya min ni a danaya a ka girin kosɛbɛ parce que n'i tɛ danaya mɔgɔ ye fɛn ka d'i ma fɛn min bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan balo a y'a fɔ cogo min na malo kɔni jiginna malo wari ye 4,500 ko o d'i ma hali o bɔrɔ 2 k'i k'o tila i tɛ se k'a tila i bɛ taa n'a ye ka so kuma tɛ bɔrɔ 100 yirika e k'o ta k'o bɛɛ tila hali yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ vraiment a k'an ka dugawu k'a ye o la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ni kɔni nin bɛ to an kɔnɔ parce que nin b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ ye kelen de ye mɔgɔ y'i kɔngɔtɔ parce que karamɔgɔ ye min fɔ an ye mɔgɔ sera ka lɔgɔmaya kelen di i balima ma o sara n'o yira la i tɛ se k'a fɔ ko la i bɛ dumuni kɛ k'i balima to a bɛna an b'i fo karamɔgɔ Jose ka radio yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ fo vraiment nin bɛ ka diya ma de a fana ka dugawu kɛ a tigi fana ye parce que mun na a fana bɛ nin kɛ de yaasa a fana Ala bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ d'a ma lahara jɔ don o la an kɔni an bɛna balo tila a y'a fɔ cogo min na lisi minnu bɛ yan mɔgɔw de bɛna wele nka a yɛrɛ ka yamaruya fana kɔnɔ a y'a ɲini radio la yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ a bɛ ko ka jɛ a labɛnnen don nka i bɛ taa sɔrɔ balo t'a bolo dɛ ko k'a lajɛ gɛlɛya bɛ radio yɛrɛ baarakɛlaw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ min bɛ ni degun dɔɔni b'a fana kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn yan o la an ye mɔgɔ 10 ta yaasa olu fana bɛ se k'o sɔrɔ parce que denbayatigiw don u yɛrɛ jɔlen bɛ n'u ka denbaya balo de bon olu kɔfɛ a tɔ bɛ ka di aw minnu tɔgɔ sɛbɛnna vraiment a kɔni y'a tila cogo ye a bɛna tila aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛna o de dakuna damadɔ b'an fɛ nka hali bi an bɛ min kɔni fɔ hali bi setigiw ye u k'u hakili to fantanw na karamɔgɔ Jose bɛ k'a kɛ cogoya min na ani bilangalama bɛ radio la a bɛ kɛ cogoya min na an b'a dɔn émission kɔnɔ numéro bɛ di u k'a lajɛ hali bi ka weleli kɛ ka dɛmɛw ɲɛsin parce que n'i bɛ dɛmɛ kɛ k'a kɛ danaya mɔgɔ ye n'o tɛ dɛmɛw tɛ s'a seyɔrɔ la dɛ nin bɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin filɛ ka tila cogoya min na n'i ka dɛmɛ dira Jose ma a ka ca Ala fɛ a bɛ s'a seyɔrɔ la an kɔni an fana b'o ɲini waritigiw fɛ k'o bilasiraliw lase u ma o de dakuna damadɔ b'an fɛ. Achata Traoré, Bangal Dumia, Mamadou Diakité. An ko kan bɛ ni ko ni sɔnbagatɔ ka tasuma la sa n'a daji ma sa fo a nunji tɛna la sa ko vraiment ko an bɛ foli kɛ ka voilà donc ni i ko ni sɔnbagatɔ ma k'a ka tasuma n'a ɲɛji ma la sa daji ma la sa dɛ i y'a faamu an tɛ se ka foyi fɔ nin na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ma Ala ka to san wɛrɛ u ka na ni dɛmɛ dɔ ye min ka ca ni nin ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ala kan'o fɔ a baraji la sunkaloba in kosɔn u y'a di sunkalo min bonya kosɔn Ala kan'o fɔ a baraji la Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye sanga ni waati bɛɛ. A nisɔndiya diyara n ye kosɛbɛ baloko diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ mɔgɔ min kɛra an sababu ye ka balo in d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'a ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma Ala ka n'a ta olu lankolon ko n bɛ Jose karamɔgɔ fo kosɛbɛ o ye n ka folikan ye. Segne Conté bon nisɔndiya min bɛ n bolo vraiment n t'a sɔrɔ o ye nin kalo in na mɔgɔ min bɛ nin di mɔgɔ ma Ala de b'i sara ko to kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ nin tiɲɛ la nisɔndiya min bɛ nin na a tɛ se ka fɔ ka ban balo dibagaw an bɛ dugawu de k'u ye k'u fo u ni cɛw ni baraji n'i ye kɔngɔtɔ sɔn i y'o kɛ Ala de kama ya Rabbi Ala k'a bila u ka minjani na Ala ka caman bila nɔ la Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma Ala k'u sɔn k'u sɔnmɔgɔ kɛ Ala ye Ala ka radio so yɛrɛ kɔrɔta Ala ka kɛnɛya d'aw ma Ala ka jidi kɛ. Segu Sisi tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bɛnna mɔ a diyara n ye san o san sunkalo Ala k'a to a kan wele a kɛnɛ kan a bɛrɛkɛbaga ne Segu n y'a bɛɛ kalifa Ala la k'a daminɛ duguma ka taa fɛ sanfɛ nin kalo barikaba ni bonya kosɔn mɔgɔ b'a ko ka san hɔn a tigi b'i fɛ an bɛ Ala deli Jose n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn ani radio so baarakɛla bɛɛ ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a bɛɛ ma Ala k'o bɛɛ don da kelen ka bɔ da kelen fɛ n y'a baarakɛ ɲɔgɔnya bɛɛ kalifa Ala la Ala kana foyi k'u si la Ala k'an balo silamɛya kan k'an bɛɛ fɔto silamɛya kan
silamɛya dɛmɛbaga ala ko n'u bɛɛ dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 d'a ma ala ka sara d'u ma ka sara kɛ sijan ni kɛnɛya ye ka labaga ɲuman d'a bɛɛ ma wa ne segu se ye bɛɛ kalifa ala la a jɛnɛ ye cogo min na ala ka bɛn bɛɛ a diya bɛɛ ala ye ka bɛɛ bɛn sababu ɲuman ma sallallahu don nata na ni ala sɔnna ma n'an ye dɛmɛ wɛrɛw sɔrɔ an bɛna tila sabu an bɛ sunkalo la sunkalo yɛrɛ ɲinɛna man ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen min bɛ ne fɛ k'a f'u ye dɔrɔn o de ye an ko an ye silamɛ ye an ko k'an bɛ silamɛ jamana de kɔnɔ n'a tun y'a sɔrɔ jaga bɛ di a di cogo la kira ko sallallahu alaihi wasallam hali ni ye naji tobi i ka so kɔnɔ n'a duma n'a suma sera mɔgɔ o mɔgɔ fɛ a wajibiyara i ka taa n'a dɔ d'a tigi ma yala an bɛ se k'a kɛ cogo di ko sunkalo in na ne Jose Tarawele ko balo bɛ ne ka so ne bɛ muso dɔn n sigiɲɔgɔn duw kɔnɔ u denw bɛɛ fatura u kelen de bɛ yen n bɛ muso dɔw dɔn u ma den sɔrɔ olu man kan ni dɛmɛ ye an yɛrɛ bɛ samaya n'an tun y'a jate minɛ dɔrɔn samaya yɔrɔ in na yan k'an ka fantan du ne kan bɛ fantan jati ma u n'a fɔ ko Jose an bɛɛ ye fantan ye tiɲɛ don bɛɛ ye fantan ye nka mɔgɔw ka fisa ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni i b'a sɔrɔ nin bɔrɔ kelen jɔlen tɛ dɔw ka so i b'a sɔrɔ tilancɛ jɔlen tɛ dɔw ka so i b'a sɔrɔ hali bi ne taara butigiw kɔnɔna na ne ye min kɔlɔsi sisan mɔgɔw de bɛ taa malo sa kilo tilancɛ Allahu akbar n'a jɔlen don mɔgɔ min ka so dun hali n'a kɛra don o don e ka kilo 1 bɔ i ka malo la ka taa i sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen dogo la k'a kɛ mana kɔnɔ ka 100 d'a kan ko karamɔgɔ wala ne balimamuso i tɛ nin fara i bolo kan bi yala o tɛ dɔ bɔ jamana degun na wa o bɛ dugawu min don faso ye o tɛ faso lafiya mali bɛ yɛrɛkun ɲini de la mali bɛ k'a yɛrɛkun ɲini ni mali b'a fɛ k'a yɛrɛkun sɔrɔ mali ka ala ta kɛ wallahi mali b'a fɛ k'a yɛrɛkun sɔrɔ maa o maa n'i b'a fɛ k'i yɛrɛkun sɔrɔ ɲumanya kɛ kuma in bɛ ne fɔlɔ de ma ne ɲinifɛnw ka ca nka ne limaniyɛn'o k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko ne tun karila ka ala ta kɛ ka fantanw dɛmɛ cogo ɲuman jati la ala bɛ ne dɛmɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ ne bɛ min fɔ malidenw ye e min sigilen filɛ i ka so ni 50 kilo bɔrɔ b'i ka so don o don i bɛ kilo 1 de kɛ 50 kilo bɔrɔ o ye tile 40 de ye sunkalo in na tile 2 o tile 2 ɲɔ kilo 1 o kɛ mana finman kɔnɔ ni 100 b'i bolo wala 50 b'i bolo k'o dɔw kan ka taa don i sigiɲɔgɔn fantan dɔ fɛ yen k'a fɔ ne ba nin kɛ k'i bolo ma dɛmɛ i ka dugawu kɛ n ye ni o kɛra ala bɛ na ni hɛrɛw ye ala ka jamana in kolo suma ala ka jamana basigi ala ka jamana lafiya ni ala y'a ɲɔgɔn wɛrɛ latigɛ yanni sunkalo in ka ban an bɛ na inshallah minnu b'an fɛ samaya u k'a dɔn k'a fɔ bɛnkuma tɛ foyi la yan fo samaya ka hɛrɛ wa ni ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka samaya lafiyabugu hamdalayi mali ka hɛrɛ an bɛ sɔrɔ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ inshallah ala k'an kɛnɛya salamu alaikum warahmatullah aba anche ne tɔgɔ Malamin Nani Jawara Samaya nisɔndiya min bɛ na dɔrɔn c'est que an bɛ radio Bɛnkuma la voix de baramuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que an ye balo sɔrɔ ni olu ka sababu ye maa min fana ye balo nin bɔ ko k'a di samayakaw ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni baloko dɛsɛ b'i la sunkalo in kɔnɔna la ni i nana ka dɔ d'i ma i ni min ka kan alors o tigilamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye a ye nafolo min bɔ ala ka caman fara kan ala k'a kama a diinɛ sara ye an bɛ se k'o de fɔ pour le moment mais an kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ tilaliw kɛra a kɛcogo yɛrɛ ɲuman na Jose y'i jɔ a jɔyɔrɔ la Moribo Diallo fana ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a n'a ka baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen vraiment an nisɔndiyara an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka